গাইস আমরা চলে এসেছি সিকিমের সব থেকে অ্যাট্রাকটিভ জায়গা 0 পয়েন্ট सारी तरफ बर्फ ही बर्फ है ओ माय गॉड मतलब আমার পিছনে येलो এটা শুয়ে পড়ো শুয়ে পড় এ মাথা দেখিস ভাই এ লাগবে না মাথায় লাগবে না 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 মাথায় লাগবে না আমি দেখে দিচ্ছি আরে না পাথর দেখিস এই রে এটা এরকম দেখ আরে বুদা টুকি রে শিয়া ওই মিলে সবাই মিলে একসাথে রেডি রেডি 1 2 3 अबे आई भाई भाई नीचे चलो मलाई आ जाओ चलो मलाई ए ठीक है भाई अरे कैमरा धरना मालूम हो जाए ए दादा आ जाओ गाइस ए कैच इट आ जा रे कैच इट ये बुदा इने गत पासे कैमरा तो धर ओरे यू आओ क्या अरे कैच दे ये तो जन्नत है जन्नत कैच दे भाई একটা আরে বুকাস তো মুহে মারলে লাগে বলে ক্যামেরাটা ভালো করে ধর